बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, आज का दौर में कोई भी इंसान सुख चैन से नहीं रह पाता। उसको किसी न किसी की तरह बेचैनी खाई जाती है, किसी भी चीज़ में परेशानी में मुब्तला होता है, लेकिन दिल का सुकून दूरों दूर नहीं होता। चाहे किसी के पास पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन बेचैनी दूर करने के लिए दिल में क्या होना चाहिए, ये कभी इंसान ने नहीं सोचा। मेरे प्यारे नाज़रीनों, जिसने अल्लाह ताला की याद को अपने दिल में बसा लिया, उसने सुकून व आराम पा लिया। और जिसने अपने दिल को लोगों से कुछ मिलने की उम्मीद में या कुछ छिन जाने के खौफ में अल जहाद, या तो वो परेशान हो जाएगा और बेचैनी उस पर गालिब आ जाएगी। तो मेरे प्यारे हजरात, परेशान मत हो। दुनिया में परेशानी से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो मेरे दोस्तों, वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। और मेरे वीडियो पे या किसी और इस्लामिक वीडियो पे बने रहा करो, उससे शायद कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ मिल सकती है और दोस्तों ज़िंदगी आखिरत संवर सकती है। तो अल्लाह ताला को याद करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के महबूब बनाने का इरादा करते हैं तो उसको अपनी मोहब्बत के लिए मुंतखब करते हैं और अपनी इबादत के लिए ख़ास करते हैं। मेरे प्यारे नाज़रीनों, उसकी ज़बान अल्लाह ताला की याद में मशगूल रहती है और वो बंदा अल्लाह ताला के दीन की खिदमत में लगा रहता है। और आज के दौर में देख लो दोस्तों, अल्लाह ताला की दीन में की बजाय वो दुनिया की ही चाहत में इंसान भागा फिर रहा है। फिर बोलता है कि मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे कहीं पे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। अरे दुनिया में जब आए हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया बसाने के लिए नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया था, और लेकिन यहाँ दुनिया अपना ही घर बसाने लगे। अरे असली घर ये दुनिया नहीं है। तुम लाख कोशिश कर लो, जितना चाहे यहाँ पे कागज़ के टुकड़े कमा लो, लेकिन मेरे नाज़रीनों, हजरातों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। चाहे तुम जितना मर्जी कर लो, तारीख उठा के देख लो मेरे नाज़रीनों। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के जरिए गम की अंधेरी रात एक दिन ज़रूर ख़त्म होगी। जिसने अल्लाह ताला के याद में अपना वक्त गुजारा है, वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा है और वक्त देना है अल्लाह की याद में, वो कभी भी दोस्तों दुनिया में दुखी नहीं रो सकता, क्योंकि उसे पता है मुझे लौट के अपने रब के पास जाना है। और यही हकीकत है। और जो दुनिया के पीछे पड़ा है, मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मेरे नाज़रीनों बताता हूँ, जो दुनिया के पीछे पड़ा है उसको परेशानी में मुब्तला हो चुका है। वो नहीं, उसकी परेशानी और दिल का सुकून उसे मिल ही नहीं सकता। ये दुनिया आजमाइशों का मुकाम, मुसाइब का मकान और एक इम्तिहान गाह है। तो क्यों नहीं इम्तिहान में पास होने की कोशिश करते मेरे नाज़रीनों? क्यों तुम इस दुनिया के पीछे पड़े हो? अरे वो ज़माना भी था जब इंसान की 2-2, 4-4 हज़ार साल उम्र होती थी, लेकिन तुम 60 साल के लिए भी नहीं भरोसा है। इंसान का कुछ भरोसा एक पल का भी नहीं, तो उसमें भी तुम इतना गुमान रखते हो इस दुनिया का। अरे तुम याद कर लो तारीख उठा के, जो लोग 2-2, 4-4 हज़ार साल की उम्र में ना कुछ कर सके तो तुम क्या हासिल कर लोगे मेरे नाज़रीनों? आज की जिस उम्र में तुम मर जाते हो, उस ज़माने में तो 200 साल का वो बोलते थे हमारा बच्चा भी खेला कूद रहा है। तो क्यों नहीं समझ पाते मेरे हजरातों? आखिरत की खेती है, आखिरत की खेती है जो अल्लाह को याद करेगा। इस दुनिया में इंसान पर तरह तरह के हालात आते हैं। ये हजरत इंसान कभी खुश होता है और कभी गम का शिकार, और इंसान
جو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے میرے ناظرینوں، کیونکہ خوش کس لیے رہ سکتا ہے وہ اس دنیا میں دوستو؟ اگر خوش سے خوش رہنا ہے تو اللہ کو یاد کرنے میں خوش مل سکتی ہے، کیونکہ رب کے پاس ملنے کی خوشی اسے ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا کی خوشی۔ دنیا تو ایک دوستو ایک ایسا دکھ بھرا سپنا ہے کہ اس میں دکھ ہی دکھ ہے اس سپنے میں۔ یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں میرے پیارے حضراتو۔ اگر انسان پر ہمیشہ ایک ہی حالت رہتی تو وہ دوسری چیز کی قدر کیسے کرتا؟ جیسے کہ دوستو اگر آپ چاہتے ہو ہم ایک جیسے خوش کیوں نہیں رہتے یا غمی کیوں نہیں رہتا؟ چھوٹی سی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہے تو رات بھی بنائی ہے، اور صبح بنائی ہے تو شام بھی بنائی ہے۔ اگر سانس لیتے ہو اس کو چھوڑنا بھی پڑے گا، اور چھوڑ دیا تو لینا بھی پڑے گا، تو پھر کیا ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے میرے دوستو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہی اس طرح سے دوستو اس کی تعمیر کی ہے۔ دوستو میرے ناظرینوں، غم بھی ایک ایسی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر بعض اوقات آتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ قرآنی قانون ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا میرے دوستو، یعنی ہر تنگی کے ساتھ دو راحتیں ہوتی ہیں میرے دوستو، یعنی کہ دو راستے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی شخص کو غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے میرے ناظرینوں، بلکہ ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں اچھا بدلہ اور ایسی راحت عطا فرماتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور آخرت کا اجر تو کہیں نہیں گیا، وہ یقیناً ملے گا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں انسان کو بتایا ہے کہ تم کیسے جینا ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے، لیکن یہی تو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دوستو امتحان رکھا ہے، اس لیے کہ جس ذات نے یہ ہموم و غموم نازل فرمائے ہیں وہ ان غموں کو دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ مصیبت زدہ شخص اور پریشان اور بے چین شخص کے لیے عربی کے چند اشعار ذکر کیے جاتے ہیں، جن میں شاعر نے اللہ کے نام کے ساتھ تسلی مل کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی کہ تسلی حاصل کرو دوستو، یہی کہا ہے۔ ان اشعار کا ترجمہ کسی اور زبان میں کرنا مشکل ہے، خصوصاً عربی زبان کی حلاوت و حرامت مستقل نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود اس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے میرے پیارے دوستو، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ تو ان اشعار کو اپنی میز پر لگا لیجئے اور یاد کر لیجئے میرے دوستو، یہی حقیقت ہے۔ پہلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، غم زدہ غم تو ان قریب ختم ہونے والے ہیں، یہ سوچ کر خوش ہو جاؤ کہ کوئی بھی غم ہمیشہ انسان پر نہیں رہتا، کوئی پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی دکھ درد ہمیشہ نہیں رہتا، اس لیے کہ ہر غم کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کے غم زدہ انسان کی پریشانی ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، مایوسی بسا اوقات انسان کی تمام صلاحیتیں ختم کر دیتی ہیں، تو ہرگز مایوس نہ ہو، گویا سمجھ کے اللہ نے غم ختم کر کے وسعت دے دی، یقین کر لے کہ غم اندھیری رات ختم ہو گئی۔ تو میرے پیارے دوستو کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ نمبر 3، ان چیزوں سے جن سے تم نے پناہ چاہی ہے اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور خود ہی غور کر لو کہ اس سے زیادہ محفوظ کون ہوگا، جس کی نگرانی کرنے والا اللہ ہو، یعنی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے میرے پیارے ناظرینوں حضراتو۔ تو چوتھا ہے، مصیبتیں چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائیں ان سب میں
तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है, बस अल्लाह ही अल्लाह काफ़ी है। नंबर 5, तुम परेशानियों में तसल्ली रखो, इसलिए कि सब कुछ करने वाला अल्लाह ही की है, और अल्लाह की तरफ से जो फैसला हो जाए उसमें भलाई होती है मेरे हज़रातों, नाज़रीनों, दोस्तों, क्योंकि जो अल्लाह है वही सब कुछ है। ए मेरे नफ्स, जो अल्लाह ने मुकद्दर किया है, जो मुकद्दर में लिखा है, उस पर सब्र कर और अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द करके फैसला करने वाला अल्लाह ही है मेरे दोस्तों। अल्लाह के बगैर और कोई भी रास्ता नहीं है मेरे दोस्तों। कितने ही तकलीफ़ों में पड़े हुए लोगों की मुसीबतें को अल्लाह ने आसान कर दिया और ढेर सारी फितनों से अल्लाह बचाया। तो अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, जब तो आंसू बहाए तो अल्लाह पर भरोसा कर और उससे राजी हो जा, इसलिए कि मसाइब वकालिफ दूर करने वाला अल्लाह ही है मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह हम पे रहम फरमाए।